ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ପଚାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନୁହେଁ, କିଛି ଜାଣିବା କଥା ପଚାରୁନ। ଆମର ଯୋଉ ଚାଲନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଯୋଉ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଅକାରଣ ବାରନିଧି ନାମ ମହିମା ଅଗାଧ। ଚାଲନ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ, ତାପରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ମୋର ସେଇଟା ମନେ ପଡୁନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗେ ଅବତରେ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ଉପରେ ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି ତ, ଭୀମ ଭୋଇ ତ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ ତ ଏଇ କଥାଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାରୀ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେତିକି ବଡ ଠାକୁର ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଶାରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଯୋଉଟାକି କଥାଟା ଏମାନେ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲେନି। କେମିତି କଣ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲେନି କଥାଟା ବୁଝି ହେଲାନି। ନା କଥା ଶୁଣ, ସିଏ ହେଲେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ହେଲା ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ଶୂନ୍ୟ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସାକାର ଉପାସନାକୁ ତାଙ୍କର ଇଏ ନୁହଁ ଆଉ କଣ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଆଉ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ସେ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ, ସେ ସାକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କୃଷ୍ଣ, ରାମ ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ସାକାର, ନିରାକାର ପାଖରେ ଇଏ ସାକାର ନୁହଁ କିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କହିବା କଥା। ତେଣୁ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ସେ ନିରାକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସାକାର ନିରାକାର ଭିତରେ କଥାଟା କଣ ଟିକେ ଶୁଣ। ସାକାର ନିରାକାର, ସାକାର ହଉଛି ପ୍ରଥମ ତମେ ଯୋଉ ଯିବ ଉପରକୁ, ବୁଝିପାରିଲେ, ତେଣୁ ତମେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଧରିକି ଯିବ। ତାର କାରଣଟା କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତାପରେ କଥା କହିବି ହେଲା। ତମ ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ତମେ ନେଇ ଆସ। ଦିଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆସ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଘର, ସେଠି ଦିଟା ବଖରା କରିଦିଅ ହେଲା। ଗୋଟେ ବଖରାରେ ଖାଲି ସୁଦୁ ଖାଲି ବଖରାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଖରାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଳିତ ପୃଷ୍ଠଭୂତି ରଖ ହେଲା। ରଖି ସାରି ଛୁଆ ଦିଟାକୁ କୁହ, ଏଇ ହଉଛି ଠାକୁର, ଜୁଆର ହୁଅ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଘରଟାକୁ ଦେଖିକି, ଶୂନ୍ୟ ଘରଟାକୁ ତମେ ଦେଖିକି କୁହ ଜୁଆର ହୁଅ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ କାହିଁ, ଠାକୁର କୋଉଠି? ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଖାଲି ଘରଟା ହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଉପାସନାଟା ହଉଛି ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେଲା। ସାକାର ଉପାସନା କରି କରିକି ଆମେ ନିରାକାରକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଟ, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ନିଗମାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଶଙ୍କରେର ମତ ଗୌରାଙ୍ଗର ପଥ। ଶଙ୍କର ମତ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ। ଆଉ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉଛି ସାକାର ମତ ହେଲା। ତେଣୁ ସାକାର ଉପାସନା କରିକି ତମେ ନିରାକାରକୁ ଯାଅ ବୋଲିକିରି ଇଏ ହଉଛି ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କର ମତ ହେଲା। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, କ୍ଲେଶୋଧିକ ତରସ୍ତେଷା ନବ୍ୟକ୍ତା ସକ୍ତ ଚେତସାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତା ହି ଗତିରି ଦୁଃଖଂ ଦେହ ବଦ ଭୀର ବାପ୍ୟତେ। କ୍ଲେଶୋଧିକ ତରସ୍ତେଷାମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତା ସକ୍ତ ଚେତସାମ୍। ଯିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆସକ୍ତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ କାମିକି ଯିଏ ମନ ନିବେଶ କରେ, ସେ ଯିଏ ସାକାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହାର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗ କରେ। ଏକଟା ଗୀତା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି। ନ ଯାଇ ବୋଲି କଥା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ କାମୀ ମାନେ ଯିବେ, ଡେରିରେ ଯିବେ। କଣ ବୁଝିଲାନି କି? ସାକାରବାଦୀ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ଯିଏ ସାକାର ନିରାକାରକୁ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ବୁଝିଲ କି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ଭୀମ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲେ କେମିତି ହବ ସେଗୁଡାକ? କହିନି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ସିଏ ପୁଣି କେମିତି ସାକାରବାଦକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରନ୍ତେ? ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଯାହାର ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ, ହେଲେ କି, ସିଏ ସାକାର ନିରାକାର ଦିଟା କଥା। ତମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି ହେଲା, ସିଏ ତମକୁ ଗୋଟେ ନଡିଆ କଞ୍ଚିରେ ପାହାରେ ପିଟୁଛି, ତମେ ହସିବ କାହିଁକି ନା ସେ ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ ନା। ସେମିତି ଯିଏ ଉପର ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ସିଏ ସାକାରବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସିଏ କିଛି କହିବ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି କରୁଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର କୋଉ ବାଟରେ ଯାଇଛି, ସିଏ ଦିନେ ଯିବେ, ଆଗକୁ ଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଲେଟ ଖଡି ଯୋଉ ପିଲା ଧରିଛି, ସେ କଲେଜ ପିଲାଟା ଆସି କହିବେ ନା ତୁ ସ୍ଲେଟ ଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ଟାଇମ ହେଇନି, ଏବେ ସେ ସ୍ଲେଟ ଧରି ବାସ୍।
तेणु कॉलेज को गले से कौन सिलेट धरब ना तेणु गोटे कथा हूँ जे जो माने जीवे ऊपर को बुझिपारे कि से तल स्तर लोकंर बुद्धि भेद करती ना एक कहीं शुण कौच पुणी गीता श्लोक कहमी पुणी कहमी न बुद्धि भेद जन ये दज्ञान कर्म संगीना जो ये सर्वकर्माणी विद्वान युक्त समाचरण नुहे बुद्धि भेद उदित अज्ञ कर्म संगी ज्ञानी ज्ञाते सर्व आचरी कर्मे चालित तेणु गोटे कथा हूँ जदि गोटे छोट छुआ हिसाब से गोटे तुम पुओटे सी गोटे मूर्ति करके पूजुची मुझे फोपाड़ देले से कांदब नहीं मोर विरोधी हेने ना तेणु आमे जदि भाविबा साकार मूर्ति किसी जानती नहीं तथापि से बालुत बोलिकी आमे ताको बालुत बोली भाविकी आमे तांको कथा को समर्थन करगले कौन असुविधा होची हमर मु कहनी बुझिपार कि तुम बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ सी कौन किसी जाने कि ना किंतु से शिव मंदिर को जाकि पूजा करुची ना नहीं ताकू जदि तुम कह ना शिव मंदिर को जाना संगे संगे तुम से विरोधी हो जदि विरोधी होगा तुम ज्ञान कौटी रहा ठीक गोटे कथा हूँ किए जगन्नाथ पूजा करू शुण किए जगन्नाथ पूजा करू किए राम पूजा करू किए कृष्ण पूजा करू जी जा पूजा करू किंतु आमे समस्त को समर्थन करवा आमे भाविबा सी राम को कृष्ण को पूजा करछि माने निराकार को जीवा तार समय है नहीं तार ज्ञान है नहीं ज्ञान है नहीं माने दिने आगु को गले दिने हम मु बर्तमान कहीं माने निराकारवाद ज्ञान टाक शिखेबी ना शिखी पारिबो ना से तार सिना बस प्रथम श्रेणी पिला को मु कहीं कॉलेज बही आनिक देमी ना से कौन करियो बस तार योग्यता बा प्रथम श्रेणी ठीक से विश्व ब्रह्मांड रे जेते सब रही उपासक धर्म उपासक ताका भितर जड़े लो क्लास रे दले हाई क्लास रे कौन बुझिपारे कि दले कम ज्ञानी अच्छा दले बेसी ज्ञानी अच्छा तेणु सी जार जी ज्ञान सी से हिसाब से कम करुच्ची आमे क्या विरोध कर कौन अच्छी तुमको मु गोटे प्रश्न पचारुची तुम बाड़े जो आंब गछ अच्छी गोटे आंब गछरे सबू आंब एका दिन पाचिब ना पाचिबनी एटा हूँ प्रकृतिर नियम बुझिपार कि जदि गोटे गछरे आंब एका दिन पाचिब नहीं ए शरीरटा विश्वटा ब्रह्मांडटा हूँ गोटे वृक्ष वेद वृक्ष तार फल सब एका दिन पाचिब आउ गोटे किए कथा जब पचार मु कथा कह शुण बाबा मु शुणुची मो प्रश्न मो मझिरे टिके शुणु तार सब गुड़ाक आपण कहले टिके मो प्रश्न तार मु बुझी जाउची आउरी टिके अछि किछि प्रश्न आगे गोटे प्रश्न समाधान कर सारे आउ गोटे को जीवा बुझी सारे ना तुम बुझीगले केमती हम ना आउरी अच्छी तुम बुझीज जे तमे शुण गोटे कथा हूँ आउरी गोटे उदाहरण दीटा दूची शुण जेकोसी स्कूल कॉलेज को जाओ जेकोसी स्कूल कॉलेज जाओ सारे पढ़ाऊँ गोटे पाठ ना नाई पिला कहीं भिन्न नंबर रखुची तार कारण कौन ना गोटे क्लास रे सबु पिला एका बेले के समान नंबर रखिपारे ना एटा प्रकृतिर नियम बुझिपारे ना तार प्रैक्टिकल मु करिछि बोली आपण कहउथले जो ब्रेक बोली आपण हां हां प्रैक्टिकल मु करिछि कोन ना हमर एठी गोटे गछ कोली गछ गोटे थिला से पाचे एबे पाचिलानी ए कोलीटा गछटा को हलै देकी चारि पट तार शाखारू कोली खसिबो चारि पट आपण मु निजे कोली आनिकी खाइछि तार टेस्ट अलगा हां आपण परीक्षा करी बस बस ठीक कथा तेणु गोटे कथा होउची आमे जो अलेख्या माने जो माने रहले अलेख कर्मी जो मान रहले से मान जो भेद दृष्टि करूचंती एटा होची तांकर अज्ञानतार परिचय बुझी परछ कि मोर कहबा कथा जे हां तमे निराकारवाद को जाओ मोर किछि कहबार नै किंतु साकार मूर्ति जो माने पूजा करते तांको तमे विरोध काई करूचो ठीक सेटा तो मोर कथा बस तमे जोथिरे जाउचो जाओ तमे बुझी जाइछो तमे जाउचो ये साकार पूजा करते से बुझी नै से तार ता बाटर अछि तमे विरोध करके लोकंकर कथारे तमे विरोधी होउचो ना जड़े जड़े जार जो जड़े लोक जब ज्ञान अर्जन कर अन्य मानकर विरोधी कहीं हम जदि तुम विरोधी हेल मुझे प्रमाण करदे तुम पूर्ण ज्ञान पूर्ण है नहीं ना पूर्ण ठीक कह विरोधी जे पूर्ण ज्ञानी सी कहीं अन्य विरोधी हम विरोध कर कौन दरकार कौन ये हूँ कथा तेणु पाक बाबा जीवी मुर्शी सहित जीवी आप हौ हौ आसो हौ नमस्कार।